بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكننا كسان جاءوا بالإفق چراوڑا بدنام لرا رات لیوکلو پا بدنام باندی عصبتن دا یولوی ڈلدا مضبوط ڈلدا منکم ستاسنا لا تحسبو مگنی دی لرا شر لکم بدی دزان خپلم بد دزانو نخپلم بل و شر خیر لکم بلکی دا بہتر دی تاسولا لکل امرین د پار دار یو سړی منهم د دینا ما سزا دا غصدا اکتسبا چکڑی دی من الاسم د گنانا والذی تولا کبرو او آغا کس چوچت کرده دے لوی بوج لرا منهم د دینا لو دلرا عذاب عظیم عذاب دلوی لولا سمعتمو ولنوا کلچ وارد تاسو دی لرا ظن المؤمنون والمؤمنات گمان بکڑو مومنانو سڑو مومنانو خذو بیان بسیم بزانو نخپلو بانی خیرہ د خیرم یعنی گمان بکڑو مومنانو سڑو او خذو پو یو بلبانی د خیرم وقالوا ویلی بو دی هذا افک مبین دادی دروخ کارام لولا جاءوا علیه ولن راوڑی دی پا دی باندی اربات شهداء سلور گوان فإن لم یاتو کچرت رات لیو نکڑا بشهداء پا گوانو فاولائکانو دغا کسان عند اللہ پنیز دا اللہ باندی هم الکاذبون دی دروغ جنا ولولا فضل اللہ کنو فضل دا اللہ علیکم بتاسو باندی ورحمتو ورحمت دا اللہ فی الدنیا بدنیا والآخرتی و باخرت کے لمسکم خام غارسی دل بوتاستا فیما باغس کی افستم فی چی شروع کری و تاسو باغی کی یا رسیدلی وی تاسو اغیتا عذاب عظیم عذاب لویم